Larawan, larawan. Okay, so salamat. Okay. Larawan to, ya kanina. Check, check. Doon ganito ba? Inay. Ha? Inay. Okay, then salamat kayo. So, maybe no, pagpatinaw Ako. Larawan kay sumalan sa Isaiah 55:2 Kristo ba to? na mga tulubuhon sa Diyos, imuhan siya to. Ito nito ako. Yan ako ng O, Ha? imuhan siya o Iya po katuloy ya ha. monument. No? Ang ikaw. So, karon magtawag na lang yung magtitima si Ikso. Hello. Ang ikaw nung Muna dia. Ikaw lang. No. Okay, so maraming salamat kayo. So, Mimi no, sa pagpatinaw sa iba nga larawan. Kay lagi sumala dahil sa Isaiah 56 verse 5 nga himuan gyud o gandumanan ang mga sulugon sa Dios. So, mga igsoon, tinaw naman ang tatawa pagpasabot ni sa atong igsoon nga si Mimi. Magtawag sa lahi nga magtitima. Kao si Igsoong Birhel. So, unsay tima nimo bro? Ano? Si Chris. Si Cristo ba Diyos? So, Igsoong Birhel, so ikaw. Hello. Idol yung baba din eh. Idol lang kita ng sentro. Wala ganina. Idol din ba? Hello. Hello. So, daghang salamat kayo, brother. So, brother, sa imuhang pagpaila ka na po. So, unang-una sa tanan, mapasalamaton ko mga igsoon ngadto sa atong Ginoong Kristo nga natagaan kong higayon nga makatima sa iyang pulong aron sa pagtuman sa iyang sugo nga manglakaw kita og isang yaw ang maayong balita. Kaya ang nagtuman ini nahigugma sa Dios. So mga igsoon, ang akong itima nga akong isang yaw karon sa inyong atubangan mao kini pagka-Dios ni Kristo o si Kristo ba Dios. Kaya nga itong ubang mga kaigsunan nga nasa laing pagtuo, dili sila moangkon nga si Kristo Dios, tao ra si Kristo para kanila. Pero kitang mga Katoliko, isip mga tinuod nga mga Kristiyanos, nagtuo kita. We believe that Jesus Christ is God. So, mao ni ang ilang mga pagsupak. Hello. Hello. Okay. So, mao nila mga pagsupak mga igsoon bahin sa kung tema nga pamatod-ana ko nga si Kristo Dios. So, kay atong mga pinanggang kaigsunan uban nga naas laing pagtuo, di man sila moangkon niini. Tao naman si Kristo alang kanila nga panudlo. So, unsa ka na katinuod unya ang ilang gibasihan Biblia man. Na kaming kita mga Katoliko, Biblia sab ang gibasihan. Mo na nga ato ning tubagon nila mga pagsupak mga kaigsunan. So mo nila mga pagsupak. Naumatod pa nila mga igsoon, ang Biblia nagtudlo kanato nga usa lamang ang Dios. Sumala daw diha sa sulat ni propeta Isaiah kapitulo 45 bersikulo 5 nga nag-ingon, ako mao ang Ginoo. Wala nay lain, walay Diyos gawas kanako. Ang bugtong Diyos nga gipaila ni Hesus mao ang Amahan ug kini ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo moina kanimo ug Amahan. Ang bugtong matuod nga Diyos ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Sumala daw diha sa sulat diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 17 bersikulo 3. Diin si Pablo nagtudlo, apan alang kanato may usa lamang ka Diyos mao ang Amahan. So unsa kuno gitudlo ni San Pablo mga igsoon? Apan alang kanato may usa lamang ka Diyos mao ang Amahan. Ug wala nag-ingon dinhi mao ang Anak. Sumala daw diha sa 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 6. So sa ato pa mga igsoon, matod pa nila kung si Kristo Diyos mugawas nga duha na ang Diyos. So mao na ilang unang pagpaparo.
Ikaduha nilang supak mga kaigsunan nga nag-ingon sila nga daw ang Diyos dili tao ni anak sa tao. Sumala daw diya sa Números Kapitulo 23 versikulo 19. Apan si Kristo tao busa wala na ilaing manlalaban taliwala sa Diyos o sa tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Sumala daw diha sa 1 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5. Unsa kuno? Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. 1 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5. Busa matod pa nila tao ra gid si Kristo, dili Dios. O si Kristo gianak sa tao pag-abot sa hustong panahon. Ay, puso Ipadala sa Diyos ang iyang buktong anak o nagtao sa iyang tawhanong ilahan. Sumala daw diya sa Galatia Kapitulo 4 versikulo 4. Busa matod pa nila mga kaigsunan, si Kristo dili gayud Diyos, tao ra, laro og tinaw daw kayo. Muna ilang katarungan mga kaigsunan. Kay diya sa 1 Kapitulo 20 versikulo 17, si Jesus ningon, muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Diyos ug inyong Diyos. So tan-awa ra mga kaigsunan, di gid ay Diyos si Kristo, tao ra matod pa nila. Kay nabaday Diyos nga mosampit paglaing Diyos. So kabalo na mo ini mga kaigsunan, kinsa ni sila nga mga relihiyon o sekta na nagamit og Biblia apan dili sila motuo nga si Kristo Diyos, kay tao lang alang kanila ang ilang manluluwas. Apan sa ilang mga pagsupak mga kaigsunan, aniya ang atong tubag. So unang-una, katong mga teksto nga ilang gibuhian mga kaigsunan, wala gayud kadto masayop. Unsa may nasayop ang ilang harag yung pagsabot o paggamit sa pagbasa sa Biblia, mao ang nasayop. Kay ano man nasayop man sila sa ilang pagsabot, tungod kay bunga raman kana sa ilang mga tawhanon nga hunahuna. Kay wala man sila authority sa Dios aron paghubad sa Biblia. Kay diya sa panultihon 3:3 nato dili man kita magsalig sa atong kagalingon nga kaalam. So tungod sa ilang bunga sa ilang pangunahuna, tawhanon nga hunahuna, ang ilang pagsabot mo'y nasayop. Pero ang nakasulat diya sa Biblia maoy wala nasayop. So mo na itiman-an nato mga kaigsunan. So mga igsoon, kining mabasa nato sa sulat ni Propeta Isaiah Kapitulo 45 versikulo 5. So tinuod man kini mga kaigsunan, usara gyud ang Dios. So wala kita nagasupak niana nga usara ang Dios. Apan atong timan-an mga kaigsunan nga ang Dios dunay tulo ka persona. So ang ato dayong Ginoo usa ka Dios pero dunay tulo ka persona. So mo na timan-an nato mga kaigsunan. So sa ato pa, usa ka Dios sa tulo ka persona. Mao ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Pero ang pangutana, ang Amahan ba Dios? Tubag? Yes. Ang Anak pa Dios? Tubag? Yes gyapon. Ang Espiritu Santo ba Dios? Tubag? Yes gyapon. So buot pa nato sabton mga kaigsunan na tulo na ang Dios. So tubag dili. Kay kining tulo usaraman. Kung nga ba kita'y mabasa diya sa Biblia mga kaigsunan, ang tubag anaa, asa man kini mabasa. Mabasa na to kini diya sa 1 Juan Kapitulo 5 versikulo 7. Nga dunay tulo nga nag-bear witness dito sa langit. Ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Ug kining tulo usara. So tan-awa ra mga kaigsunan, usara day ang Dios apan dunay tulo ka persona. Ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Ug kining sa Juan Kapitulo 17 versikulo 3 mga kaigsunan, nga si Kristo gipailan niya nga ang iyang Amahan Diyos, ingon usab nga ang iyang Amahan gipailan kaniya. So wala kini nagpasabot nga si Kristo dili na Diyos. Busa kining mabasa nato diya sa 1 Korinto Kapitulo 8 versikulo 6. Diyan si Pablo nagtudlog kanato nga may usa lamang ka Diyos, mao ang Amahan. So sakto ang nakasulat dito mga kaigsunan. Apan ang problema, kining atong mga kaigsunan nga nas laing sekta, kung magbasa sila og Biblia, dili nila tuwason og basa, ilang putol-putulon ang maong teksto. Aron sila nga kunuhay insakto ang ilahang ipabarog pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Usa ato kining tuwason og basa mga kaigsunan.
Yung tiwaso na to basa ang ilang gigamit na teksto aron nga masakpan sila sa ilang pagpamakak, sa ilang pagpangilad sa mga katawhan. Basaho na to ang 1 Corinto Kapitulo 8, versikulo 6. So basaho na to, sugod ta sa sinuganan aron nga walay bias. So nag-ingat ninyo mga kaigsunan, apang alang ka na to, may usa lamang ka Diyos. Kini mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. Susumpay, may usa lamang ka Ginoo, kama si Jesucristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. So tan-awa ra mga kaigsunan, unsay nakasulat dinhi, may usa lamang ka Diyos, mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang. Sumpay, kay ila man ning iputo, may usa lamang ka Ginoo, si Jesucristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang. Unya kung tao ra si Kristo mga kaigsunan, naa ba diay tao nga makabuhat sa tanang butang? Nga ang Diyos ra may makahimo ni ana. So asa magana mabasa? Babasa na to diha sa sulat ni San Lucas Kapitulo 1, versikulo 37, nga walay dili mabuhat sa Diyos. Mao nga kaigsunan, sakpan gyapon sila sa ilang pagpangilad. So wala din nila tuwasa o basa. Kinikayan dahil nila ang supat. Microphone na ba? Wala. Kana na ubos. Dali lang mga kiksun kay nag-apirya nga to ang microphone kay nay nangwali da sa tubangan. Ang importante ni nga masangyawan nato ni mga sulpot nga wali da sa tubangan. Wire ba? So nay mga sulpot diri kawali asbang. So matan-on ito ni karon ta taon. Dawat pa ni pangutana. Yang tinuod nga magwawali, dawat pangutana.
Ato ning pangutanon mga kaigsunan. Bangan ang mga alagad sa Diyos ay nagwali. Ay nagwali sa atbang. Ano sa isa kamay? Stop. Stop, 1, 2, 3. Okay, so padayon sa mga exit, dahil kamay na technician. Hello. Okay, padayon ta mga kaigsunan. So, dinhi na kita sa atong tema nga ato ning tubagon mga kaigsunan, kining gigamit nila nga teksto sa Biblia. Kining mabasa nato di sa 1 kapitulo 17 bersikulo 3. Nga si Kristo gipaila niya ang iyang amahan Dios ingon usab nga ang iyang amahan gipaila kaniya. Wala kini nagpasabot mga kaigsunan nga si Kristo dili Dios. Busa kini mabasa nato diya sa 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 6. Diin si San Pablo nagtudlo kanato nga may usa lamang ka Dios mao ang amahan. Sakto man ang nakasulat dinhi mga kaigsunan. Apan ang problema kini mga pinangga nato mga kaigsunan, mga pastor, kung magbasa sila ng Biblia, dili nila tiwasunog basa. Ilang putol-putulon ang teksto sa Biblia, magdusa makaingon po ang mga inosente nga mga Katoliko nga insakto sila. Pero kay tino naaman kami karon nagwali mga kaigsunan, ipalabas na mo ang kamaturan atong basahon ang ilang teksto nga gigamit nga wala nila tiwasog basa. Atong basahon kining 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 6. So basahon nato sugod pa sa sinugdanan aron nga walay bias kung tinuod ba ang ilang ingon. Nga nag-ingon din mga kaigsunan, apan alam kanato may usa lamang ka Dios, ini mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang buta ug nagkinuboy ipaalam kaniya. Sumpay, may usa lamang ka Ginoo, si Kristo, nga pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang butang ug nagkinuboy ita pinaagi kaniya. So tanawa ra mga kaigsunan kung sa kuno nakasulat ini, may usa lamang ka Dios, mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang. Ug ang sumpay, kining sumpay wala ibasa sa atong mga kaigsunan nga mga pastor. So may usa lamang ka Ginoo, si Kristo, nga pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang butang. So unya kung tao ra si Kristo mga kaigsunan, akong pangutana, naabaday tao nga makabuhat sa tanang butang, nga ang Diyos sa man may makabuhat niya. So asa man kini mabasa Lucas 1:37 nga walay dili mahimo sa Dios. Mao nga bisan unsaon nila pamakak mga kaigsunan, masakpan gyapon sila kay ato mang ibasa nga napamatud-an nato nga si Kristo Ginoo gid ay nga makabuhat sa tanang butang. Pero sa panudlo sa Santa Iglesia mga kaigsunan, nagtudlo nga si Kristo mao ang ikaduhang persona sa tulo ka persona sa usa ka Dios o Santisima Trinidad. Siya usa ka pagka-Diyos sa amahan. Siya usa ka pagka-Diyos sa amahan. Siya ang pulong sa Diyos, ang buktong anak sa Diyos, sugod sa iyang pagkatao. Si Kristo nagdala na sa duha ka kinaya o nature. Mao nga siya matuod nga Diyos o ikaduha matuod nga tao.
sa ato pa mga kaigsunan, kung atong sabtong, si Kristo di ay 100% Diyos o 100% tao o 100% God o 100% human. Busa ang pagka-Diyos ni Kristo nagikan samahan sukad mawala pa'y sinugdan. Ug ang iyang pagkatao gikan ni Santa Maria. Bisan kung ang pagka-Diyos ug ang pagkatao naiusa diha ni Kristo, apan wala kini magkasambog o magkasinumpagay kung iliteral nato pagsabot. Busa mga maingon nato mga kaigsunan nga si Kristo gikapoy usab nagantos gisinati sa kamatayon diha sa iyang pagkatao. Apan sa iyang pagka-Diyos dili siya kapulong ni magantos. Apan tungod kay si Kristo usa man ka Diyos ng persona, ang tanan niyang gihimo pinaagi siyang tawhanon kinaya gihimo kini sa usa ka Diyos ng persona. So doon na kini walay kinatuban nga bilig. Ang tanan nga gihimo ni Kristo pinaagi siyang Diyos ng kinaya, iya kini gihimo uban samahan ug sa Espiritu Santo. Apan unsay gihimo pinaagi siyang tawhanon nga kinaya, maisip nato nga iya ra kana ni Kristo. Tungod kay si Kristo naghupot man sa duha ka kinaya o nature. Mao ang pagka-Diyos ug ang pagkatao. Busa doon na sa Diyos ng salabutan ug tawhanon nga salabutan. Ug doon na sa Diyos ng kabubuton ug doon na sa tawhanon nga kabubuton. Ang iyang tawhanon sa labutan mga kaigsunan kanunay nga ginamdagan sa Diyos nun nga kaalang. Ug ang iyang tawhanon kabubuton kanunay nga nagtuman sa Diyos nung kapagbuot. Busa ang Biblia mga kaigsunan nagpamatuod kayo sa pagka-Diyos ni Kristo. May tungod sa Mesiyas nga gitagda kay nataw alang kanato ang usa ka bata, ginatag kanato ang usa ka anak nga lalaki ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magtatambag. Diyos nga gamahanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pagpatugdait, tumala diya sa Isaya kapitulo 9 bersikulo 6. Busa ang katumanan ini mga kaigsunan, mao kayo si Kristo. Kaya diya sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 11 nag-ingon, karong gabi una nagtao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga tao. Kung wala nag-ingon din mga kaigsunan, Lucas 2:11 tumalikon nag-ingon, karong gabi una nagtao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Ug wala nag-ingon din mga kaigsunan, ang Kristo nga tao. Ug sumala sa takna si Kristo Diyos nga labing gamahanan. So munay giingon din sa sulat ni San Lucas kapitulo 2 bersikulo 11. Ug bisan si propeta Isaias mga kaigsunan nagsulat usab. Sumala diya sa Isaias kapitulo 35 bersikulo 4 ngadto sa 6. Nga miingon si propeta Isaias, inna ang nakabsang paglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok, buanha ang imong Diyos aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway. Makakita na unya ang mga buta ug makadunog na ang mga bungol. Magmukso-lukso na ang mga bakon daw lagsaw. Ug sa dihang si Jesus gipangutana sa mga tinunan ni San Juan kung siya ba ang ipaabot nga muanhi. Si Jesus miingon kanila, pamauli kamo ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakon nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw. Sumala diya sa Mateo kapitulo 11, 4 ngadto sa 5. Busa si Jesus tinaw kaayo nga nagpasabot nga siya ang katunganan sa Dios nga muadli ug ang timaan sa iyang pagbuot mao ang daghang mga milagro nga iyang pagahimuon. Sa laing bahin mga kaigsunan, sa sinulat ni propeta Isaias, mabasa nato diya sa Isaiah kapitulo 52 bersikulo 12 nga nag-ingon sa propeta Isaias, kay magkunakan ninyo ang Ginoo ug ang Diyos sa Israel mo'y magbantay sa inyong lulo. Ug kining Diyos sa Israel nga magpanuno kanila mga kaigsunan mao si Kristo. Kay nangingon man sila gikan sa espirituhanong bato nga nagpalulo kanila ug kadtong batuha mao si Kristo. Sumala diya sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 4. Kay diya sa 1:1 nag-ingon, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. So nagpasabot kini nga pulong dili binuhat. Kaya diha naman siya sa wala pa'y nabuhat bisan unsa. Ug ang sumpay, ang pulong uban sa Dios. So nagpasabot, nagtug-an kini nga pulong lahi sa pagkapersona sa Dios nga referado sa Dios Amahan. So sumpay, ug ang pulong Dios. So dinhi mga kaigsunan, giklaro ni San Juan ang kinaya kung nature sa pulong nga Dios. So pagayod sa sinugdan, ang pulong uban na sa Dios.
So gisuplay din ni San Juan ang iyang gisulti sa unahan aron pagpahimugat nga bisan kon ang pulong Dios lahi nga pagkapersona sa Dios Amahan. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan. Ug walay usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Ug kini nagtudlo kanato mga kaigsunan nga ang pulong kauban samahan nga Dios ug dili kauban samahan nga yawa. Sumala diya sa 1:8:44. So diha sa pagpamuhat sa tanang butang o mga bulahaton nga mahimo lamang sa Dios. So gikan kaniya retirado kini sa pulong. Ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. So dinhi mga kaigsunan gipahimog atanaw sad ang pagka-Diyos sa pulong. Tungod kay ang Diyos naman ang tinubdan sa tanang kinabuhi ug kahayag sa tao. Sumala diya sa Salmo Kapitulo 36, versikulo 9. Ug sa 1 Kapitulo 1, versikulo 14, klaro kayo nga nag-ingon dinhi, ug ang pulong na imong tao, ug mipuyo uban kanato. Nakita nga mo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nagawat ingon nga buktong anak sa Amahan. So dili mga kaigsunan gipasabot ang misteryo sa inkarnasyon kung pagkatao sa pulong. Nga ang pulong nga kauban sa Amahan sa wala pa'y nabuhat bisan unsa mao ang iyang buktong anak, ang pulong nga naglihok kaniadto sa dili makita nga paagi. Karon napadayag diya sa iyang pagkatao diya sa persona ni Jesucristo. So mao kini ang tema nga kanunay hisgutan sa mga ebanghelista. Iyang ipakita nga si Jesus bisan kung nakita ingon nga tao apan nagpasabot nga siya Dios. Kay ang tanan nga gibuhat sa Amahan gibuhat usab sa anak. Sumala diya sa 1 Kapitulo 5 versikulo 19. Busa sa 1 Kapitulo 8 versikulo 23, si Kristo maingon, kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Ug sa 1 Kapitulo 8 versikulo 58, siya maingon, sa wala pa matao si Abraham, ako mauna. Ug sa 1:30, si Kristo mismo miangkon mga kaigsunan ug nag-ingon, ako ug ang Amahan usara. Ug sa 1:20 Kapitulo 28, mismo ang usa ka tinun-an ni Kristo nga si Tomas mitawag kaniya og Dios. Ug si San Pablo nga apostol ni Kristo usab mapamatuod nga si Kristo ang Dios nga labaw sa tanan dayon unta hangtod sa kahangturan. Sumala sa Roma 9:5. Kay diya sa 1 Kapitulo 5 versikulo 20, si Kristo ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Kay diya sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13, klaro kaayo mga kaigsunan nga gipamatud-an gayon dinhi nga si Kristo gamahanan nga Dios ug manluluwas ug wala nag-ingon dinhi nga si Kristo gamahanan nga tao ug manluluwas. Unsay gingon dinhi? Gamahanan nga Dios ug manluluwas. So Dios gud si Kristo, dili lang kay tao ra. Sa subaw lang kayo pamalumbungon mga kaigsunan nga doon ako na-encounter nga usa ka tao sa ilang pagtuo nga ang ilang doktrina o panudlo sa ilang simbahan si Kristo tao ra daw ug dili Dios. So sayod na kamo mga kaigsunan to kung kinsa ni sila nga mga sikta nga nag-ingon siya nako nga tao ra gayon si Kristo ug dili Dios. Pero sa dihang ako sang ipangutana iingon ko kaniya, Brad, kay tao raman ka si Kristo, sumala sa inyong panudlo ug dili Dios. Sa ato pa ay tao ra pud ay ang inyong manluluwas. So mitubag sad siya mga kaigsunan nga dili daw. So kung dili tao, so Dios ang iyang gipahinungod. Kay ingon man siya nga Dios kuno ang ilang manluluwas, mao ang Amahan. So ang Amahan ang ilang manluluwas. Kay si Kristo tao raman, di man ni sila moila og Dios. Unya ako na usab siyang ipangutana mga kaigsunan. Kay niingon ka man nga ang imong manluluwas mao ang Amahan ug dili si Kristo. Mangutana ko nimo brad, kinsa man maoy nagpalansang ug ilansang sa krus aron ang mga tawo maluwas? Ang Amahan o ang anak nga mao si Kristo? Mitubag sabsab simpre ang anak nga mao si Kristo. Mo na iyang tubag mga kaigsunan. Ug ako na sabsang giingnan, maluwas ba ang mga tao sa ilang pagkamakasasala kung wala nagpalansang ang atong Ginoong Kristo nga mao'y atong manluluwas? Nitubag sabsag dili. So sa iyang tubag pa lang mga kaigsunan, nagkasumpaki na. Usa,
makalilibog kayo mga kaigsunan ang ilang panudlo. So sa ato pa, kung uyunan nato sila mga kaigsunan, nga tao na si Kristo o dili Diyos, so pasabot, tao na gid ay ang ilang manluluwas. So balin, basin, dili kadto mao nga Kristo ang ilang gialagaran. Minito nga Jesus, kaysa diha sa 2 Corinto kapitulo 11 versikulo 4, doon na may nagwali og laing Jesus. Mao siguro ni nga Kristo ang ilang gialagaran mga kaigsunan. Kaya diha sa Pilipos 2 ngadto sa 6 nag-ingon, bisan siya Diyos, referado kang Kristo, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Diyos. Wala gayud mag-ingon din mga kaigsunan, nga bisan siya tao, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Diyos. Kaya ang tao, di man mulabaw sa Diyos. Kaya sa Colosas 2:9 nag-ingon, kaya ang tibuok na pagka-Diyos, anak ang Kristo sa iyang pagkatawhanon. So masabot na ito mga kaigsunan na si Kristo 100% ka o 100% human. So hindi kayo tao na si Kristo. No, Diyos yun si Kristo mga kaigsunan. O wala sa kinur, nagpasabot mga kaigsunan na ang amahan Diyos o ang anak Diyos nga mao si Kristo, tuha na ang Diyos. So dili yapon ka na kinuod. Dili na mao. Nga naman, kaya ang Diyos usara, apan duna sa tulo ka persona. Tulo ka persona sa pagka-Diyos. Mao ang amahan, ang unang persona nga naa sa langit, ang anak nga mao si Kristo, ang ikaduhang persona nga Diyos nga nagpakatao, ug ang Espiritu Santo, ang ikatulong persona nga mao ang gasa sa Diyos alang kanatong mga nidawat sa bunyag. Support pa nato sabton mga kaigsunan na kung dili duha ang Diyos, tulo na ang Diyos. Kaya ang ikatulong persona nga mao ang Espiritu Santo, Diyos manusab. So tubag, dili. Kaya diya sa 1 Juan kapitulo 5 versikulo 7, dunay tulo na nag-bear witness dito sa langit, ang amahan, ang anak, ug ang Espiritu Santo, ug kining tulo usara. So mao kini nga gitawag sa simbahan nga Santissima Trinidad or Holy Trinity or three divine person in one God. Kung ang kining mabasa nato diya sa Números kapitulo 23 versikulo 19 mga kaigsunan, na ang Diyos dili tao, ni anak sa tao, kaya ang Diyos dili mamakak. Tinuod man ka na mga kaigsunan, na ang Diyos dili mamakak. Wala kayo kita nagasupat ni anak. Apan ang atong gisgutan din mga kaigsunan, mao ang pagka-Diyos ni Kristo. Yes, tinuod mga kaigsunan, na sa pagka-Diyos, naa na si Kristo. 1:1, ang pulong luban sa Diyos, o ang pulong Diyos. O kining pulong mao si Kristo. O sa 1:8:58, na si Kristo miingon, sa wala pa ng tao si Abraham, ako mauna. Apan dili kita makabuot sa Diyos mga kaigsunan, kung siya magpadala sa iyang buktong anak nga magpakatao, na mao si Kristo. 1:14, ang pulong na imong tao. Kaya sa Lucas 1:37, walay dili mabuhat sa Diyos. Gibuhat galing sa Diyos ang tao mga kaigsunan, gikan sa yuta, kung sa paka ang Diyos nga nagpakatao, nga kaya na mabuhat ang tanan. Kung kini usab, nga ilang igamit, nga teksto mga kaigsunan, kini mabasa nato diya sa 1 Timoteo, kapitulo 2, versikulo 5, na may usa lamang ka Diyos, o usa lamang ang nagiusa sa Diyos o sa tao. Sa ato pa, nagpatilwala sa Diyos o sa tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Kung sa si Kristo tawra matod pa nila mga kaigsunan. Apan ang atong tubag niya na unang-una, wala gayud nato gisupat ang teksto nga ilang gigamit. Yes, tinuod ang ilang giingon. Tungod kay si Kristo lagi Diyos nga nagpakatao, nga nagpalansang sa krus aron pagluwas kanatong mga makasasala. So dili lagi kita makabuot sa Diyos mga kaigsunan nga ang iyang buktong anak nga mao si Kristo, Diyos nga nagpakatao. Mapamatud-an nato kini diha sa Juan 1:1 ngadto sa 14 nga pulong na imong tao. Ug kini usab mabasa nato diha sa Galacia 4:4 nga gipadala sa Dios ang iyang anak, referado kang Kristo, gipanganak sa tawhanong inahan. Ang atong tubag ini mga kaigsunan, nga kini nagpasabot na si Kristo nga atong Dios wala mi diretso og ani sa kalibutan sa pagpadala kaniya. Kung dili miagi pa sa iyang inahan na si Mama Mary. Mao nga kung ang Kristo sa mga pinangga nato mga kaigsunan, kung walay inahan ang ilang Kristo, so dili ka na matuod nga Kristo ang ilang gialagaran. Kaya doon na may mabasa nga doon ay nagwali og laing Kristo. 2 Corinto 11:4. O sa
Kining mabasa nato sa 1:20-17 mga kaigsunan, nga si Jesus ningon, muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios, nga matod kanila, tan-awara nitawag pag-amahan og Dios si Kristo. So di gyud ay Dios si Kristo. So atong tubag niya na mga kaigsunan, sakto gyapon ang nakasulat niining maong teksto ha. Apan wala nila masabtan, wala sila makasabot unsay gipasabot nganong mitawag si Jesus og amahan. Tungod kay si Kristo mao man ang buktong anak sa Dios nga gipadala sa amahan nga anaa sa langit. Kaya nga atong Dios usara apan dunay tulo ka persona, kung one God in three divine person, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Ono Juan 5:7. So kung sakto na to mga igsoon, wala kini nagpasabot na dili Diyos si Kristo. Kaya si Kristo, mao man ang anak, ang ikaduhang persona sa usa ka Diyos. Kaya sa 1:1, klaro kayo nga nag-ingon din sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong uban sa Diyos ug ang pulong Diyos. Unya ang pangutana, sigin sa maning pulong. Di ba mao man ni si Kristo? Ang Diyos nga nagpakatao? Kaya ang Diyos ko tanili, ang pulong Diyos man. Unya, 1:14, ang pulong na himong tao. So sayot kaya sila sa ilang pagsabot mga kaigsunan. Ang ilang pagsabot mo'y nasayot. Kay diya sa Catechism of the Catholic Church, refers in John chapter 20 verse 17, number 659. It talks about Jesus' word to Mary Magdalene, "Do not hold me, for I have not yet ascended to the Father," and how it shows that Jesus is the mediator between God and man. So pasabot, nagsulti kini mahitungod sa gisulti ni Jesus kay Maria Magdalena, nga dili siya ikapon, tungod kay wala pa siya makabalik sa amahan, nga anaa sa langit. O dili gipakita nga si Kristo mao ang mediator o nagpataliwala kanato ngadto sa atong amahan nga anaa sa langit. O sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1505, states about the ascension of Christ to heaven signifies his participation in God's power and glory. So, sayot di ay ang ilang giingon mga kaigsunan nga si Kristo tawra ug dili Diyos. Diyos gid si Kristo nga mao'y atong manluluwas. Efesos 5:23, si Kristo mao'y ulo sa simbahan ug si Kristo mao'y manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So, din nilang kutaban mga kaigsunan ug daghang salamat. Okay, daghang salamat sa imong manindot nga tema sa Trinity. Nindot na kayo. Klaro na kayo nga ang iyang pamahayag nga usa ka Diyos dunay tulo ka persona. Klaro na kayo kayo. Ang pagtulunan gid sa simbahan, ang pamaagi namo dinhi sa pagwali, mao ang pagpasabot sa mga doktrina sa simbahan Katoliko. Mao ang pamaagi namo sa pagwali dinhi. Kaya naman, kay daghan kayong Katoliko nalibog sa pagtulunan. Nganong nalibog man sila? Sa diyang sakon sila sa laing mga reliyon. Kaya naman, kay nalibog sila, kay wala yun sila makasabot sa doktrina sa simbahan. Ay nga, sa'y musimba, sa'y dili. Bisa, naani karon dili, aron sa pagwali, pagpasabot sa mga pagtulunan, sa mga doktrina, sa simbahan Katoliko. Kani ang pamagi na mo sa pagwali? Dili ingon nga, waling ditso-ditso, o imong iwalay lamang si Kristo, dili, kundili, ang mga pagtulunan na pumunsa ang pagtulunan sa simbahan. Busa, klaro pataw katong iyang ipahayag sa Santissima Trinidad kung Trinity, Trinity kay namay uban nga buto nga si Kristo Diyos, mama nga ang inungdan pasabot niya dito. Nga sa sunugdanan pa ang doktrina jud sa Trinity kanang kanang Genesis 1:26. Mao na ang doktrina diha nga pag-iyon sa Dios nga buhaton nato ang tao sama sa atong dapwaw. Kana diha manay doktrina sa simbahan Katoliko
nga pagyon nga buhaton nato ang tao para diya ang di may kauban ang Diyos niya na mo na to ang iyang anak nga mas Kristo o ang Espiritu Santo kay kana gitagna na diya o dili kitag na gipadayag diya sa sanuot pinuhunan na ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos o ang pulong nangingon tao mana diya na sa Genesis gipaklaro diya nga at iyon nga ang Diyos doon sa uban buhatin na to ang tao sama sa pindag diya na ang amahan anak o Espiritu sa ilang pagka-Diyos diya na pero sa pagkatao ni Kristo ang ikabilang persona wala pa diya na sa bagong tubod nga ipanganak si Kristo bisa kung dunay magwali din dagan kayo magwali din sa merkado atong may buwan nga katong nagwaling nga iya yun ni Kristo pag once gali nga dunay magwali nga natulog ang Kristo kaya wala ilamot ang iyang inahan muna atong timanan nga kanas siya dili ka na tinuod nga magwali muna itong timanan kung dunay magwali nga si Kristo wala mo kang iyang inahan anak kaya kailangan nga magwali kaya naman lain na ng Kristo ilang magwali lain na ng Kristo dili na magwali ni Kristo nanag-iyon ako sa 2 Corinto 11 versikulo 4 nga kanong midawat ng tanong nga laing Kristo nga dili may among giwali kaninyo laing Kristo kaya naman wala may inahan ilang mga kakiyon sa mga nere wala kusa maray ipasabot niya nga laing nga Kristo na inyong ginawat pagpapali na galinos laing reliyon ana di na bigi na nga Kristo inyong ginawat kaya naman wala may mga nere niya Giatake na niyo si Corinto riyan Kristo sayop na wala yung Kristo kung wala si Maria sa Isaiah 7:14 na anak ipanagda nga kinimbo tayo ng anak kung sa kabatang lalaki mana si Kristo kung tunay magwali kalhi sa giwali sa mga apostoles na wala si Virgin Maria na delikado na bigyan na siya kasi magkawagdag laing matino Angel, ikaw ang bilang ang iyang tina may tulad sa tulasan kaliwan sa bitin sakto si sakto again pangita po yan personify si Maria hindi mo siya isang asas na ba rin ako ano na yan dito pasinuog ka o yung pero wala yung pero kung mga nabuan ako kita sa mga espiritu Imagsulti nagtuto sa mga maging dasan nila kasi may higit dibuto wala kaya ang isda rin mo ito karon kuyon ka ba nga sa Exodo 25 ang Diyos nagpapag ko kalunto kang Moses Minuto kaya karoon dahil ng Ngayong hapon, Kubon, ang atong tema karon mahitungod sa kaluwasan. Ano? Ano? Hello. Now, just 1, 2, 3.
Ulo. Balik. Mayroong hapon, bigyan. Aniya na usabang ubos nga alagad sa Diyos, aring pagwain sa maayong balita. Karoon ang atong pag-isgutan, mao ang kaluwasan. Nganong pag-isgutan mo na ito ang kaluwasan? Tungod kay gusto sa Diyos, nga ang tanan na luwas. 1 Timoteo 2:4. Bisa, kudura kami dalinggan. Pamatia ang ingon sa Espiritu sa mga simbahan. Pinadalag Diyos Diyos. Ang atong pagtuo mga igsoon, ikinahanglan nga ato kinibutngan o letter M sa atong pagtuon. Kaya nangalaglag ang akong katawhan matod pa sa Diyos tungod sa kakulang sa kahibalo. Oseas 4:6. Munang aniya kita dire, tinyo nga tubangan, aron pagaisgutan ang tinuod nga kaluwasan. Kaya nasayod kita, mataghan kayong gawain, ilabi na diri sa Google, nga mayroon sila dayon. Pagtuo lamang kang Isus, maluwas na ka. Kung sa daw, nagan kayong gawali dili, ilabi na sa Google, o sa social media, o kanunay silang nagsulti. Pagtuo lang kang Isus, maluwas na ikaw. Tuloy ba? Nga kung magtuo lang ka ni Jesus, and we accept Him as our Lord and Savior, 100% maluwas na kita. Tuloy ba? Ato ka ng tubagon. Kapili pa nato kinibagbaron, ato sa pag-isgutan ang mga basihan sa itong mga igsoon ng mga dili katoliko. Matag kanila sa Roma 3:10. Wala diyo tayong mataron. Pag-unsa may tubag sa Diyos, niling kahintang. Mula sa John 3:16, kung mao kinilingan. Kay ginigugma sa Diyos ang kalibutan nga tungod na gihatag niya ang iyang buktong anak aron nga si bisag pitsa malutuo basta dili malaglag kung dili makabatod sa kinabuhi walay katapusan. Kung sa English ka, kanig verse nga pinakasikat sa ilang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished but have eternal life. O sa mga buhat, 4:12, ang kaluwasan makaplagan lamang dinhi sa makaplagan lamang diha kaniya dinhi sa kalibutan, wala na'y laing ngalan ang makaluwas to. O sa Efeso 2:8, kay pinaagi sa grasda kamuta luwas, kay pinaagi sa pagtuo dili kinibukan sa inyong pinuhatan aron walay napapagambod. Yes, tinuod na wala kayong tawong pataro kapag dili ka makabuot sa Diyos, kung dunay mga tao nga ilang di pa ka matarong sama ni Maria, ni Jeremiah, ni Enoch. Mahimo silang matarong, dahil hindi pa ka matarong sila sa Ginoo. O kining John 3:16, o buhat puso, o Efeso 2:8, wala ginigisupa sa simbahang Katoliko. In fact, nito na si Jesus lamang ang manluluwas, o si Jesus lamang ang nagluwas ka nato, pinaagi sa krus. Wala nag-isupak sa atong simbahan ng John 3:16 o ang buhat 4:12. Apan, unsa man ang nahimong dili mao, tungod kay matod nila nga kung imo lang daw dawaton si Jesus as a personal nga manluluwas, or imo lang natuwa lang ka nga si Jesus imong Diyos, 100% maluwas na daw ka. Mao na ang ilang kiingon nga kung imo lang dawaton si Kristo, imo lang siya i-accept, 100% luwas na daw ka. Muna ang ilang kiingon, aban dili ka na tinuod nga kung imo lang i-accept si Jesus as your Lord and Savior directly, 100% luwas na ka, dili na tinuod. Ano kayo ba siyang dili tinuod? Ay matag pa sa Santiago 2:14. Mga igsoon, unsay kapuslanan, kung ang nasa katao mo
siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan makaluwas pa kaniya ang ilang pagtuo dili gayud unsa daw dili makaluwas sa usa ka tawo ang pagtuo lamang. So kanang ginaingon nila nga accept Jesus Christ as your Lord and Savior, giingon nila 100% luwas nakadili na tinuod. Tumatong pa sa Santiago 2:14, dili makaluwas nimo ang iyong pagtuo lang kung wala kini maayo binuhatan. Ingon pa niya sa Santiago 2:17, ingon niini ang pagtuo patay kini kung dili ubanan sa buhat. So ang pagtuo di ay maigsoon di kinahanglan nga bunay kooperasyon. Yes, tinuod nga sa Efeso 2:8 tinuod nga kining kaluwasan grasya. Grasya sa Ginoo, tinuod ni nga grasya sa Ginoo wala ni gisubak singkang katulko. Kayon ang naghatag man sa kaluwasan si Kristo ug siya man ang naghatag niining grasya ug siya man ang naghalad niini. Wala nagisubak sa simbahan nga ang kaluwasan grasya, tinuod na nga grasya. Pero ang ingon nila nga 100% luwas na ka tunod lang sa imong pagtuo sa Ginoo di na tinuod. Kay kumingon ka nga 100% luwas na ka, then asa man na ibutang ang mga taong luwas na? Diba sa langit? So naapa man ka doon sa yuta, sa ato pa, bilis pa ka 100% luwas. Kaya wala pa makabukman sa Ginoo. Karon, atong pagalisgutan ang tutukaang sa kaluwasan. But before that, ato sa isgutan ko tanggingan ko nga dili tinuod nga 100% luwas na ka, then ato lang ka diri sa kalibutan. Kaya asa gani ibutan ang tao nga naluwas na? Naa karon sa langit. 100%. Dali sa pinadayag 20 buso o gihukman ang mga batay sumala sa ilang mga binuhatan. So naglangkot di ay ang buhat ay mo man ay hukman sa Ginoo. So aton ang buhat na kinahanglan nga duna kita. Kaya mo man ay hukman sa Ginoo. Dili man ang aton pagtuo kay hukman sa Ginoo. Nandili ang atong binuhatan, ang atong mga hunahuna nga dautan o ang atong kasing-kasing nga mga dautan. Karon atong paghisgutan ang tutukaang sa kaluwasan. Ngayon atong hisgutan na kung pagtuo ba lamang kaluwas na kita. So ang tubag sa Biblia dili. Nagingan mo sa Santiago 2:14 na ang iyong pagtuo dili makaluwas kanimo kung walang maayong binuhatan. Apan ang pagtuo lakip siya, so apil siya ng kinahanglan ng imong naka. Kinahanglan doon ang kay pagtuo. Pagtuo ka, matunay kaluwasan. Kaya saan man mo pag-ansel sa kaluwasan kung dili ko ka matuo. Mahino kang atheist anak. Lalo kapag pa sa Hebreo 11, uno ka mga nasasais, ang kaluhan sa pagtuo na may kasiguraduhan kita sa mga butang na atong ginauman na dili makita. Walay makapahimuot sa Diyos kung dili pinaagi sa pagtuo. Kaya mabuhay sa Diyos, di kinahalan giyot na matuo nga abunay Diyos o gantihan niya ang nanita kaniya. So, ang unang ang sa kaluwasan, mao ang pagtuo. Kabilang pagtuo, sa kinahanglan doon na ka. Pero dili directly, na imo lang i-accept si Jesus Christ as your Lord and Savior, 100% luwas na ka. Dili na tinuod, mura dili na yung magic ang kaluwasan. Kung para nimo, tawad lang silang pagtuo, dili, bisan kung makasalak ka, langit na ka. Kaya naman kung naka-istorya, dila nga, bakit naka-istorya nga usa ka, ato lang pangalan ko sa siyang sekta. At least may malumo. Kaya kaluwasan na nga itong isgutan dire. Matik na sa usang ka born again Christian. Nga bisan daw kuno nga makasala sila, di na daw sila maipirno tungod sa ilang pagtuo sa Ginoo. Kaya naman daw nabasa sa Biblia na dili man daw balaglag na sa John 3:16 nga kagawatong kung mutuo ka ni Jesus as your Lord and Savior, dili ka balaglag. So, mutang isgutan mo nila nato ng mga basihan.
apan dili na tinuod mga igsoon. Grabe kayo na kahadlok nga pagtulunan nga bisan kung makasala ka, bisan gatuo ka sa Ginoo, dili na ka maimperno, hadlok kayo na. Ano man, kaya ang ikaduha nga ang sa kaluwasan, naaman ang paghinungsol. Matod pa sa Lucas 13, una nato sa 5, silbihan ko kamo, kung dili ka mo maghinuso o bubila sa inyong mga sala, mga matay usab kamo, sama kanina. So kadili kaya kita maghinuso sa atong mga sala, mga impyerno gawin kita. Tanang, kung nga ganun magwali sa ato kalata lang si Kristo as your Lord and Savior, maliwas ka ka. Ayaw din na ninyo teori. Kaya kung ngayon ka nga 100% luwas na ka, wala na ang pag-inulson. Diba? Common sense lang. Common sense lang. So, ang ikatulong nga ang amo, ano dahil pagtuman sa sugo. Apil ang pagtuman sa sugo. Tumatot pa sa Juan 14:15. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. So, apil ang pagtuman sa sugo. Kung dili directly nga matulog ang kaluwas na ka, kaya directly unta wala na pagtuman sa sugo. Gani, matod pa sa Mateo 7 ito sa 21, dili ang tanan nagtawag kanako, Ginoo maluwas. Kung dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Unsa daw? Dili ang tanan nga nagtawag og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundi kadto lamang nagsulod sa kabubuton sa Ginoo. O paano ang pagtuman sa subo? Basin mo atake o katabi ko. Palang sa ikaapat na ang sa kaluwasan na ang pagkinabuhi sa grasya. Yung pagkinabuhi sa grasya, connected sa paghinusol o pagtuman sa subo. Kaya kung makasala ka, wala ka nagtuman sa subo sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo, dili man makasulog sa inyong kalag. Waling ginay sa Ezekiel 36 na sa 27. O kung dili ka maghinusol, dili makasunod gihapon ang Espiritu sa Diyos sa atong kasing-kasing. May nagitawag sa simbahan o sanctifying grace. Kung wala tayong sanctifying grace, kung wala tayong grasya, dili man kita makatuman sa sugo sa Ginoo, o dili usap kita makakinabuhi sa grasya. O ang ikalima nga ang sa kaluwasan, mao na dahil ang pagpasakop sa tinuod na simbahan. Usa-usab kini sa sugo sa Ginoo. Nga kinahanglan na kita may usa kita sa usa lamang kaparen. Usa ka lamang may usa kita sa usa lamang kamagbalantay. Manang kinahanglan na kita lagi ka sa tinuod na simbahan. Kung mo man ay magtutlo sa ato sa tinuod na kaluwasan. Kumatod ka sa Tagaytay 5:23 nga sa 24. Kaya ang bana maong ulo silang asawa, paningon na si Kristo maluluwas sa simbahan o si Kristo mismo ang maluluwas sa simbahan na mao ang iyang lawas. So ang simbahan nga pasabot ni Ili nga iyang pagaluwason, nga luwason ni Kristo, mao kita ang simbahan nga iyang gintupot nga naa sa Mateo 16:18. Usya mingon, ikaw Pedro, o gibatay nining bato, tukurin ko ang akong simbahan. So, kinahanglan nga magpasagop ko ta sa tinuod na simbahan. Una, tumuon na magtudlo sa atong kaluwasan. Tinuod na kaluwasan, ikaduha, tumuon simbahan nga pagalawason ni Kristo. Tumuon niya simbahan nga siya mismo ang founder. Dili pariyaan ng ubang nga mga sekta nga nagtukod lang sila sa simbahan aron sa pagpadato. Kaya ang simbahan ng God ay ang reliyon ng God makapadato kang hindi. Managdaghan kayo diha na magwali sa ngalan ni Kristo. Sunod sa pagpadato. Para madato kaya na may 10%. Pero kung diri ka sa simbahan ng gitapod ni Kristo, walay 10%. Kundi 9%. Hatag sa pinaagi sa imong budlat. So ato lang ito gilakip aron na atong masabtang. Now, ang ikaunom
nga ang sa kaluwasan. Maano ning pagsangyaw o pagpaambot. Ngano gikinahanglan man nga magsangyaw kita kay aron atong mapakgang ang mga pagtulunan nga mga tigi, mga pagtulunan nga dili makaluwas kung dili aron makalaglag. Ngani matod pa sa Timog, Timoteo 4:13 at 16. Atong isari. Pagayon sa pagtudlo sa pulong sa Dios o paningkamot sa paggamit sa imong gasa o bantayi ang imong kinabuhi, ang imong kasinatian o pagpanudlo, maoy makaluwas kanimo o sa mga naminaw kanimo. Kung gikinahanglan di ay nga magsangya kita, una aron mapakgang ang mga pagtulunan na dili tinuod nga wala gitudlo sa atong Ginoo. Ikaduha, aron makatabang kita sa kaluwasan sa talang tao o sa ato usab kaluwasan. Ang ikabuto nga ang mogiti labing importante. Importante man tong tanan, pero mogiti pinakalas, managilas siya. Kaya kung wala ka niini, dili ka pong kamaluwas. Bisan kung naingon din kita nga, magtuwa kita nga si Kristo atong maluluwas. Noon na ning pagnahutay. Ang kaluwasan mga mga igsoon, dili man kini magic nga sama sa giingon sa uban nga kung itawaton lang nila si Kristo as ang Lord and Savior, 100% luwas na kita. O wala gitawag nila nga once saved, always saved. Dili man ingana ang kaluwasan, dili na magic. Kaya samtang naapakita sa kalibutan, daghan ang mga challenges, daghan mga obstacles, daghang mga tentasyon na pwede makapawala sa atong kaluwasan kung dili kita magkinabuhi sa grasya. Dili kita maningkamot sa pag-o sa pagkabalingo ng paghinulsol. Kaya matod pa ni San Pablo sa Pilipos 2:12 sa mga hinigugma. Kaya nagmasinugtanon man kamo kanako, sa diyang uban pa ako kaninyo, labi kagalit. Gayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako, karon nga layo na ako kaninyo. Pagayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlo o pagkahot aron paghinti sa inyo kaluwasan. So kung 100% luwas na ito kita, wala na ito pagpaningkamot. Wala na ito kita i-remind ni San Pablo nga atong wala na ito kita i-remind ni San Pablo nga maningkamot o ban sa kahadlo o pagkahot aron paghimpit sa inyong kaluwasan. Tumangin mga isod, matod pa sa atong Ginoo. Ang Ginoo lagi mismo nagsulti alin. Atod pa niya sa Mateo 7:14 o Matthew 7:14. Apan, sipit ang ganghaan o higpin, ang dalang padulong sa kinabuhi o pipilara ang mga kaplag ni inyo. Kasi gingon sa atong Ginoo, grabe kapiot ang dalan padulong sa gingharian sa langit. Pero ang uban, gisayon-sayon ra nila. Kaya na sila nga, nawata lang si Kristo as ang Lord and Savior, 100% maluwas na ka. Pero dili na may gingon si Ginoo. Ang ingon si Ginoo, grabe, kaayo, piot ang dalan padulong sa gingharian sa langit o gamayra ang makakaplag ni ini. Mateo 24:13. Apan, maluwas ang magpagayon hangtod sa kahanturan. Kung sa tao, ang maluwas lamang kadto lamang magpagayon hangtod sa kahanturan. Bisan kung maingon ka, I do believe Jesus is my Savior. I do believe that Jesus is my Savior. Pero wala ka na kinabuhi sa grasya. Ang imong pagtuo, wala imong gihutgan o pagtuo o maayong binuhatan, wala kay ampo-ampo. Sige na kang ingon nga, dili na ka magsimba, dito ko pagtuo sa Ginoo. Yan. Dili na makatabang nimo. Kaya gingon man sa Ginoo nga, ang magpadayon hangtod sa katapusan, kaptara yun ang maluwas. Kung ang galan padulong sa gingharian sa langit, Mateo 7:14, grabe kapiot, lusod kaayo nga imong pagasudlan
Dili tinuod nga pagtuo lang ka ni sus, luwas na ka. Kaya kung tinuod pa ta, 100% luwas na kita. Wala na pa kita giignan isang kaplo nga maningkamot sa paghimpit sa kaluwasan. O wala na ang kalingon ang Ginoo nga ang dalan padulong sa gangaan, sa kinarian sa langit. Piot, pag tinuod pa, 100% luwas na kita. Wala na ang pasiniingon nga kung gusto ka mong buhat ka mong masunod ka namin, pasana ang inyong cross. So, lisod kaayo ang pagsunod sa Ginoo. Dili na tinuod na i-accept mo na si Jesus ay yun na sugo, luwas na ka. Dili na tinuod, kaya ang kaluwasan mga igsoon, dili na magic. Dili na magic. Ang mga santos, mga bakal sila, tulad silang pagtuo. Nag-antos sila aron pagsunod sa Ginoo. Pero kamo, ngayon lang mga accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Pero yung percent luwas na, basan kung makasala, dili na ma-imperno. Naasa mo na pag-inaysul ka rin. Hindi punta malangit ana. Kung ang inyong pagtuo kang Kristo, tama na sa unang-una, pero wala sa buhok. Ang Katoliko na nasalit sa pagtuo, napabilin kini. Bisang ikan pasyad ko. Pinapa, good sound, scholarship, religion, ikabaylo, niino. Viva nila, Virgen Maria, Viva Cristo, Alleluia, Alleluia, talagang sa Yesu Cristo na atong Ginoo. Salamat din sa inyong manindot nga tima na tungod sa kaluwasan. Kay kaning nagwalay dito diri sa dekado, yun yung luwas na. Ay, delikado na naman na siya. Ha? Delikado na nga, matulo lang ka sa Ginoo, luwas na. Kaya naman, kay nayawa. Grabe nga pagtuo si Yawa. Ha? Tuo si Yawa sa Ginoo. Nagpangurong pa mga gali. Yan, naluwas din Yawa. Yan, kiniraban ko, kaniraban yung mga tao nga ngayon nga luwas na. Delikado gina siya. Kaya naman, mararana siya, hinangbag ba. Kaya ang mga apostoles, wala yun yung nga sila luwas na. Ang mga apostoles, atong basaw ng San Matthew 19. Nagpanguta niyo ng mga apostoles, niyo, wagit sila niyo nga sila.